Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. Sa iyong pangangailangan, kami malalapitan. Handa kayong tulungan at handang paglingkuran. Sa City State Savings Bank, kayo'y paglingkuran. Sa City State Savings Bank, aming pangangalagaan. Ang tiwala niyong laan sa inyong pangangailangan, kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank, member BankNet and PDIC. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Oras, walang tilay, 7 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan ipaparungtal tila sa programan Orly in the Morning. Maabig, magayaga, masantos ya kabwasan ada balang sinansakay ya pinablin na dumuringal na sayan na programa. Oila kumonya watan kilalang ula masiglat masayaksak ada sayan agaw na Martes.
Pitsa 27 bulan na Mayo. Alingwan ang kumay in chat at siyak ng Bads Bidal. Yaw, nagawa manaya natan so increase lalamat na say gasolina. Luksab untagay singa spaghetti mo ta pataas at pababa so presyo na gasolina. Sa programa tayo early in the morning at programang pakaasulan na aral aliwan panderal, pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Kanya no wala laray ken, wala ray ipaparong talmi, wala ray ikukulyaot mi, wala itatawag imano mi jay at sayan na stasyon DWIC, ayan programan early in the morning, pakatulong latan. Pakatulong itan at sararatay kabyangan na gobyerno, departamento, ahinsya na gobyerno, agda gagawin iraratay trabaho da. Na naugip ira eda pansitan, kumbaga, they are sleeping in the noodle house, siya tatawagan tayo. Kanyan na babangunin mi kilang bungat. Gawayo trabaho yo, tagagawin mi mat so trabaho mi. Ipapasabi mid si kayo na anturara may nakakaligtaan po ninyo, na anturara may nalilimang, no anturatay napapaulyanan nyo. Si katuraratan so ipapanunot mi tan ibabangun mi at kasiksikanan nyo ran opisyalis at gobyerno. Aray man rireklamo ran taxpayers no ang gapulay nabatikanda umbatik lara at saray media. Yatatawagan tayong ika-4 na estado o dino 4th state. Yasi kami at we are highlighting our role as an important watchdog of democracy and society. Kaya gagawin mimot labat dya at usara mimot labat iraratay influence me, power me to shape public opinion and hold those in power accountable. Atan mo't labat so gagamtan me ta angga pumot lang ti pangidalumanda anto siri na di idalumda media, di ba? Si kami mat gawan mi trabaho mi ipanunot ada si kayo itawag imano mi iraratay wadtan iran napapaulyanan yon trabaho yo atan at aliwan panderal panangian sakit itan pakatulong milararatan pinablimiran dumiringel lautla ada sararatay kabyangan na opisyalis at gobyerno. Huwag sanang dibdibin pagkat ito'y isang payo lamang mula sa amin kaibigan na sa iyo'y nagmamahal. O, di ba? Why shoot the messenger?
Kantabay ko the technical side si John Christian Lambino. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumag di dito nga programa tayo sapay kuma. Adda kayo tinasyat nga kasasad taptangal daw iti Martes ken naragsak kayo launay naduras ti panagbiag tayo apo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Kaibayoso amigo yo, your one and only in the morning, say kabusol na saray balasubas, matatakawad gobyerno tanjad sa syudad, inarubalot na saray nalalamas tan mananisya at katwaan. Ayan ho ha, kaaway ng mga balasubas, magnanakaw sa gobyerno, pero minamahal ng mga naaapi at naniniwala sa katotohanan. Kay panawagan at saray kabiyangan na miyembro na Central Pangasinan Electric Cooperative. Amin ya nasasakupan na sa Simpilco. Nagawa sa Energy Regulatory Commission public hearing at saray unggandan June 13, 2025 at oras na alas 2 ng aram, tan June 20, 2025, agaw na Biyernes, ha? Kada Biyernes itan, duwaran agaw na Biyernes at loob na sansakay simba, no June 13, agaw na Biyernes, at oras na alas 2 ng aram, June 20, agaw na Biyernes, at oras mat na alas 2 ng aram. Aya at online through Microsoft Teams application. Nilirad saya application for the approval na power supply agreement between Thermal Luzon Incorporated and Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated with prayer for provisional authority or interim relief and motion for confidential treatment of information. Panawagan nito ng Engineer Rodrigo Corpus sa General Manager na Central Pangasinan Electric Cooperative o dino Sinpilco. Aray aromniran impormasyon na balita at sayan na programa tayo. Aglamat atuloy. Ayot, so pangkalawan tayo at hati gagimira ta wadan. Pupursigida wadan gagawandan panahaharas da saray kabiyangan na political opponents na Mayor Dong Kalugay. Karuman limaray kabiyangan na DILG Regional Director JP Lusen, DILG Assistant Regional Director Paulino Lalata, DILG Legal Counsel Attorney Leo Bungabong, and Attorney Chester
DILG Provincial Director Virgilio Sison agdamet lamang na implementate ibabagan suspension suspension order na ombudsman agamet lamang ng prosper aso implementation na saray kabyangan na Department of Interior and Local Government probinsya, regional tan aya at anapan ira tating agagimira na satay tawag tud saya order malapo ad Comelec at atan kwanda at sebel so man suspende mangekal man relieve nasararatay public official or government official legan at ati gagimira ya wala tay tatawagan niya election ban. Hinga another ordanita so gagawin da at ating gagimira asumpalay eleksyon wala niray threat wala niraratay untan iran suspension ata na suspension order at bayaglatan antis at ati gagimira na sa eleksyon gabay dalantin suspendian si Mayor Dong Kalugay at ating gagimira pinapawaydanin disqualified at Comelec bilang kandidato para mayor pero agmat ira analunggaring ta sebel konda kontra satay igagangan na omnibus election na code or rules na Comelec ya bawal iraratan so man relieve man ekal man suspende na sararatay government officials walatan at prohibition na sa Commission on Election during election na period except ballot no makalara exemption tan later malapod Comelec for implementation na tati gagimira tan except at sararatay kason graft and corruption amin pigalatan inserve dalan na suspension walay nansambala su BC Mayor Arsinwe si Katoso acting mayor pero agmamatlam lamang itan na enforce ng karuman limararatan ya kabyangan nasa DILG officer di Manad Valley Naswal at tutuputundan antigawan di man at supervision lang bungat kuno para sa ratay implementation na bitlan suspension amay-amay so limabman niya umbalay na swalya simmabat larad munisipyo iray supporters ng Mayor Dong Kalugay agaman ng prosper lalamat so abitla ya suspension order akin kasi at agmat nira manunda pati sa elected Vice Mayor number 1 councilor elected Vice Mayor Maximo Millan walamat so threat at sikatunya binuntukanda na duwaran bala na Armalite yembalkot at samay tarpulin tan o amay tarhita tan kalendar tunya imbalkot itan san imbuntok at solar tunya ditan at barangay Sisilangin Balay Naswal. Naani paringal tayo so impituyaw na saray managpalapag aray media kinan Councilor Maximo Millan elected Vice Mayor at Bali Naswal tan amay abogado
abogado na Mayor Dong Kalugay, si Attorney Gerald Velasco, legal counsel ng Mayor Dong Kalugay na Baloy Naswal. Okay, panawagan na Randy Mislang at samay akadukdok na walit to nakplag 3 days ago no syupaman ko no so akadukdok ang gano amay driver's license to labatla so ipawilda ditan barangay hall na barangay 1 amimpigamot la mamimpigala ya nababalang napupulag ng Randy Mislang itay walit to. Diba? In report mo lang dyan siya kitan ng saman. Na-plug itay walit mo. Nalmuda. Impawirdadan at barangay hall na barangay 1. Natan lalamat. Walit mo lalamat. So na-plug. Ayan tinagagawa. Randy Mislang. Nabalang ko sa ipapublic service mo siya amay kabandaan nyo ditan si Mrs. Manawi siya na andilad bilay, di ba? Balang ko si katuman so ipapublic service mo manaya ay wallet mo lalamat yan plug no mamimpigan na balang itan ni wallet ay makapakalawlatan Randy diba may wallet mo yung bunag I think nalmuda ed mayumbuman natan na lamot akaplagan mo balot itan niya wallet mo tapi ano arami makadukdok ed ipawil dalamot ditan ed barangay hall mandakal laray viewers tan manchat ditan at saya live streaming tayo DWIC Dagupan Facebook. Good morning kinin kabsat Idel Abalos watan at Lawag City nimbang agsapa king kaapo nukas pangarigan adda iti napintas nga damag dita mapaspasamak nga palarong pambansa dita Lawag City, mabalin apo nga ipaimatang mo kada kami. Ay, kana kami ti update. Dita, Lawag City, awagan kanto. I-accept mo lang dayay messenger ti DWIC tatno makapagtungtung ta. Video call. Watan mat si Roger de la Cruz. Ditan Lawag City talaranan tayo ray update nilirad sa tayo nagagawan na palarong pambansa. Talaranan nyo dyan manuntumbok iran oras iparangal tayo so paliwawa na abogado legal counsel ng Mayor Dong Kalugay nilira satay ipapasuot lalamat ya suspension order kuno ya i-implement na DILG ara ase problema mutlantid sa rarayan na opisyalis mo tayo na gobyerno ang gano antadalaya wala raratay tatawag tayo na violasyon at sa raratan niya implementation na bitlaran na suspension or dino mansuserve ira na sararatay suspension order ya kulang mo't ira na saratay dokumento o dino araratay watan iran na order malapod Commission on Election napundara o nasaan yung order ng COMELEC na suspended kasi sa makapanyari at sarayang kaplasan during na election period sa makapanyari sa Commission on Elections si katuta na tati gagimira underton amin
alawari ire kabyangan na government agencies lautlat saratay kabyangan na Philippine National Police. No mambilang walara suntan iran na suspension order. Walara bilbilang iraratay wadtan iran na disqualification, wadtan iraratay tawagan tiran na cause order. Anti-spelling to mambalot eh. C-O-S-T o C-A-U-S-E? Kumilik yamin sumampakurang at satan. Ha? O ana pundara, ana pandamay kabyangan na DILG, nasaan po yung kumilik order? Hanggang pumunta ni ipanang nanda. Pumunta lang kami rito for supervision ng suspension. Na matagal na pong itong na-implement. Hanggang po ni-implement yung suspension. Wala labat, lagi man kikinit si Kara, mangigaganggan na lamot siya tagay opisyal. Kanyan piano hanggang po inibaga damot. At unlamot iradiman. Pagustuan damot itay, mangigaganggan niya ma-improvinsyan opisyal at si Kara. Ya, kesaw labat la, tagdamot na ipupursige, agamot mampraprasper, iraratan niya suspension order. Sa ikabyangan na Philippine National Police at pangidaulo ng balon na Provincial Director Colonel David, 5 labat iraditan, imasistira, inidanmot na security, irarayan DILG officer, amudamot lanti, iraratay DILG, tan mangiter na protection as well as man control na peace and order. One supervised labat sugawa endadtan. Sige, dakalitan niya development at ating gagimira ya nakabatan tayo. Agamanunda sa politika, asumpalay eleksyon, trabaho la. Kanyan wala ra ipapasabi, reklamo na saratay netizen. Wala ra ipasabidan na reklamo at si kamiran managpalapag, yaya itawag imanumimot at kasiksikanan nyo, dahil po pakalingwan nyo, kakulangan nyo, o dino na overlook yung raratay trabaho yo. Agyo tututulan, sukabyangan na Fourth Estate, agyo tututulan sa messenger. Why shoot the messenger? Ipapasabi milad si kayo, nanti problema. Kung tutulong kami, si kami ni pamasnukan nyo. Iba gayon, puro paninira. Hindi naman tayo naninira. 5 pandural niya, pakasulan na aral. O singa saya, amay-amay igaganggan na say LTFRB, LTO, nilira sararatay ibabawal iraya aray kabyangan na saratay motorista o aray kabyangan na sararayay public utility vehicles driver. And by the way, maganulang bungat, may agawa manaya ay pamaltog saray kabyangan na apatiran katao kaibala sa barangay kapitan. Lega niya nagagawa sa flag ceremony at ate gagimira pinapaltog iraraya. Tulay nagagawad bansa tayon Pilipinas. Open la amoy krimen at ating gagimira. Antoy kapanggangan labat ng Presidente Marcos. Yan nakaukulan, ya visible so police at saratay karsada
at saratay matuon lugar, tapyano, napaer, so krimen, deterrent, at saratay mangkakanunutan niya manggawa na krimen. Kailangan sa pulis visibility. Kailangan 5 minuto dapat wamang kala at samay akagawaan na krimen. Kapanggangan tula batitan tall order na presidente at kabyangan na Philippine National Police. Pero in broad daylight, kabwasan, almusal, o jakaman adlabi, at i-execute na saray perpetrator sa pakagawa na abitlan na krimen. Ang agawa di man at Cavite at ating gagimira. Walay aburyong, walay akulitup-tupan, kabaloyan. Sa kaya barangay Tanod, Lapukunod agtunala, imay allowance to nan sikato at nan sakit. Aburyong at ati gagimira. Pinapaltugto hanggang inatoy aso barangay captain Tanduaran na kagawad lega niya walad critical ya condition. Imay kabyangan na sangguni ang kabataan na sekretary. Pinapaltugtura, lugan niya ay nagagawa so flag ceremony at arap mismo na barangay hall na barangay Salitan o Salitran at Dasmariñas City, Cavite, Karuman at ating gagimira ninyo patan. Wala tinid gamban ni. Ni, open niya makabumbon irepaltog. Kapigan labat, nanimbunag agaw, oras na alas 11 pasado, nalabi, pinaltog so negosyante ya Chinese ja syudad tayon dagupan. Negosyantin Chinese pinapaltog ditan at E.B. Fernandez East, Barangay Pantal. Natan ayaw lalamat. Asay dut saratan jad arum ni raya paspasan walan na nagagawan na krimen. Malirikatan ay talagang non-suicide. Kasumpal turang pinapal to giraraya apatira. Yakabyangan nakatao si barangay chairman, barangay kagawad, iski sekretary. Sumpal turaratan niya pinapal to gidarapan na barangay hulugan niya nagagawa sa flag ceremony. Pinaltugmet. Nabitlan na tanod sa sarili to niya. Sa inatoy, si Barangay Captain Raul Atarde Balyos, Kagawad Jose Lagunes, Kagawad Marvin Canite, critical ballot imay iski secretary. Inatimat ballot imay suspect ya si alias Arnel. Dati kuno yatanod na barangay Salitran. Pinaltugtumat so sarili to. Kasumpalan niya pinapaltugtura rayan barangay officials. Imagine Newton. Mga kansyon ka na lupang hinirang. Ang mamatay ng dahil sa'yo, kanto, sabay paltugod si kara. Antula, nagagawan na krimen at ating gagimira, makapataktakot. So, anto'y dapat sirin niya gawa unoy, no irarata niya igagangan, mismo na
sa presidente tayo. Pinablimiran na dumiringel. Kailangan siguro talagan may with impunity so panggagawa dad sararatan in broad daylight niya Tatay Gagimira mamati ira with impunity ang gano iner basta wala oportunidad dararatan tira. Kailangan siguro aray kabyangan na kapulisan tayo at wadta niya talagan itakatak, iraratan at saray matuon area. Nujad syudad tayong dagupan. Pagli mambilang mansilong atla, labi lang, kapula halos. So, nanangnang mo, pulis at saray matuon lugar, singaditan at Arellano, ditan at Tatay Gagimira, Tapwak, Perez, downtown area. Ang po halos nanangnang mulan na kapulisan ya visible. Ya body system iraratan kumon, ya manaakar, tansay mobile patrol, manliliber-liber, nanangnangan to at Tatay Gagimira, nanto'y sitwasyon, araratan, foot patrol, roving patrol, at preemptive measures iraratan. Agaw man o dino labi, tapyano naandian na si oportunidad iray kriminal yaman nagawan na krimen. Di ba, no nanunang mo sa polis, visible sa polis, siyempre si kaya kriminal, manunot kamat. Ni-execute mo tayo krimen, natan, wala li oportunidad. Wala li oportunidad. Isang nagawa ni Tanso krimen. Araya dapat si igagangan na Department of Interior and Local Government. Put patrol system, proactive measure, aliwan reactive. Sa nagagawa natin, puro respondi lang bangat. Asumpalay krimen, singa pelikulatan na Tatay Gagimira. Asumpalay krimen, insan unsabiri pulis. Kanyan lantin na igaganggan na Presidente Marcos at saray kapulisan tayo ya kailangan visible kayo at sararatay karkarsada. Tapyan saray umbalay at safe agara natatakot yamana akar lautla no dis oras at labi. Pero nga po, no nakaturog damot apo, agsangguok da, kasano nga Happy birthday kay Doktora Sonia Macaranas ng Malasiki. Greetings mula kay Benji Tan. Warintay 1 minutos kasumpalan na alas 6 da kabuasan, wadyan ipakabat malalapod saray manangan tabay. Ngayong 2025, ang lucky number mo ay 312. Dahil sa Bingo Plus, may chance kang manalo ng 312 million pesos sa jackpot. Piso lang to play and may up to 4,317 pesos na cashback. Bingo sa saya plus sa panalo. Download the Bingo Plus app or visit bingoplus.com. Promo runs from February 4, 2024 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking Ikarma ng June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng Ikarma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking Ikarma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaki niya itulong sa akin. Sabi ko nga, ang Ikarma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya ko mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng Ikarma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love. You will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Uy suki, mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Alamin ang mga bagay na ito. ASAP, ayon sa pag-aaral. Ano ang kuliti at bakit nagkakaroon nito ang isang tao? Alamin, ASAP, o ayon sa pag-aaral. Nagising ka na lang ba na may maliit na bukol sa talukap ng iyong mata na medyo masakit at makate? Tawag dyan ay kuliti o stye sa English. Ayon po sa pag-aaral na lumabas sa website ng asianparent.com ay sanhi ng bakterya na Staphylococcus aureus o isang infection sa sweat glands na may eyelids. Tumutubo ito sa itaas o ibaba ng eyelid o talukap ng mata. Pero minsan, nasa loob ito ng talukap na lubhang ang sakit-sakit. Nagkakaroon ng kuliti dahil sa pagbaba ng oil glands sa paligid ng eyelids o kaya dahil sa dead skin at minsan naman ay nahalo sa bakterya.
Kapag namuo ang fluid sa oil glands, namamaga ito na parang pimples at ito na nga ang kulite. Lumalaki ito kapag nai-infect, kung saan dumarating pa sa puntong halos hindi na maibuka ang mata dahil sa pamamaga. Narito ang ilang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kulite. Hinahawakan ang mata ng maduming kamay, nagsusuot ng contact lens nang hindi malinis ang kamay, at DWIC. Only in the morning. Kuwarentay minutos, kasumpalan na alas 6 kabuwasan, panang ipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Happy Fiesta ditan Barangay Pantal Norte, Situ, Guam. First time ever niya nagawa so Kalutan at Situ, Guam. Likot Tangayaga. Likot labat Pwede gulo Malikot tayo pero iwas ay gulo. Kapiano aliwan likot ya inago sa ilwa. Task Force Disiplina. Diba? Wala man niya Task Force Disiplina at siyudad tayon Dagupan. Ya bawal at ating gagimirararatay public utility vehicle sa driver ya araraya at akachinilas akasando akashort panlambangat ya mamamaniho na saratay pampublikon na luganan. Particularly, ayun, aray watan ira, aramay tricycle drivers, di ba? Natan, wala impurward dat siya guy, sakay traffic enforcer, ditan mismo a traffic post number 1. Akachinilas. Akatagay ni masakay alaylayan na pantalon to. Ni purwad na dyan. Traffic enforcer at ati gagimira. Akachinilas. Legan niya aka-duty around 4:30 p.m. Traffic post number 1. Karuman. Karuman niya, ya pinikturda. Uranta karuman. Imuranta. Hindi mo, alam mo siyang basaya karsada paano mo natan, ya na-enforce, irama isusubol mo, ya task force disiplina, subol munlay, ya bawal, irata akachinilas, bawal so aka-short pants, bawal so akasando. Iran na kabiyangan na tricycle drivers or jeepney drivers for that matter. Walad na public utility vehicle. Diba? Bawal tan, walad sa may Task Force 21, Task Force Disiplina, 21 iraratan niya kakarga na turaratan na klasin. Task Force da, kabaluyan. Aya kasing traffic enforcer, wala kasi sugat tuya, wala kasi girito, naalipo nga kasi, wantuntan. Mani-enforce sa traffic at akasinilas o akasandal. Isang kaman-earl natan na tricycle driver akachinilas, akashortpan, akasando. Paano mo na-enforce? No, si ka mismo enforcer at akachinilas mo tayo. Ipapasabi dalalamat. Ipapasabi dalalamat at si katayuya. Naobserban na saray netizen. Di ba? Kanyan, itatawag imano tayo. Panggising lang yan. Niyari ka lang ulad aroma area, yagmet na nang itan, open, wala mismo
sintro at ating gagimira. And by the way, dakdakal so traffic enforcer tayo. Dakdakal so nananang ng tayuran traffic enforcer ya akay uniforme na ambalanga. Pero agay mo't labala tayo, so problema tayo mo't at traffic laudlad sa aratay crossing intersections, aratay Y intersections, pati dyan rotonda, singabilbilang ditan at Rivera, Burgos Extension, rotonda, dakdakal iraratan niya traffic enforcers tayo. Ditan at A.B. Fernandez Avenue, ditan at Barrera, ditan niya area, sa kulay choke point, inerne, may kulay Paris Mayumbo, ditan sa kulaan na choke point, ang dukudukoy, ang gaman, ang karuman, pasumpot kami, yan ala po di malang kami ditanay at tambak, nako, agaylay karukay, malapo di manla at samay taytay, di man ada tambak, bulusan. Ang gabman mismo ada kawalaan na samay tambak going to Tubeng. Di man sukwal ay choke point, ay andukay so traffic. Andukay so traffic at ati gagimira. Kasabim lalamot at Barrera, kalaksab mo labat ditan at kula ay Miliksil, malapulatan at Miliksil. Yang gadya at traffic post number 1, andukudukay so traffic. Kamay-hamay mo so traffic enforcer tayo. Akin kasi, anti-problema. Akin at unyanin siya so problema tayo traffic at syudad na Dagupan. And then, walay i-post da, video da, picture da, i-post da ya sa traffic enforcer, akachinilas. Akin na, ang gapoy rubber shoe sa mayamay, libre so libre. Ang gapoy libre rubber shoe sa i-provide na syudad. Ubuta man lang bilang, kani rainy season mutla. Mamura mo't sa ukay-ukay, mamura mo't at ukay-ukay, makala kamot na worth 1,000 mutla, ya marakap mo't lang klasin na rubber shoes o dino aratay balat ya sapatos. Paano mo i-enforce natin? May task force disiplina. No amay enforcer mismo at unsusum lang mat at sararata igagangan na tati igagimiran ako. Katulay babalag ya problema tayo eh. Araya enforcers tayo. Sige, ninya lang ni impose da Ano bang nangyayari? Ganyan na ang suot nila na nagmimintina ng traffic. Paano ka susunod sa batas kung nagpapatupad ng batas ay wala namang ayos? Sino mag-aakalang traffic enforcer ito? Inappropriate ang suot. Ito ba ang klase ng pamamahala ng lungsod ng Dagupan on the road tungo sa kabulukan, kawawang Dagupan, kung hindi na Pereira tati gagimira. Pero ami forward na siya, kalabyan niya. Natan, hindi na Pereira, number 1 critic mo titan. Pero ami pang criticize to, aman at aliwang pandural, itan yun na aksyon. Singasamay, in reklamo dat si katayo ditan at Malimgas Market. Sir Orle, kanda, tulungan nyo kami patsayang problema, impasabi milang matagay, agdamot aaksyonan. Supanatan ay, insan tayo, natan, ipaway itan at ati gagimira at social media pero anto yung papaway wala mo agawan meeting ng patawag gira kwento jay walay litanya lalamet at si kami
Impakasalanan tulalamet tay drainage adlim administration palpak kuno katon man meeting kami kay iba mi legal officer kuwa tansare budget consultant secret labat siya idol ha kung tumo jay aga makamove on taloy taon lalamot siya idol ya kada walay reklamo o walay negatibo at walay litanya to at sarilim dapat sa timsong tuya agtaka nalingwanan anggad kauyos nabilay kwanto secret labat idol ha kantuyay nakimot siya opisyal dita na city hall tate gagimira impal sa dalalamat ay andilati palsaan aksyon la aksyon. Angga pula tay tetel asumpala aksyon la tawad tang kayo la kayrong kila di inaksyonan nyo di bali-bali ni idol problema mo sa traffic di ta nagkaranglaan ire umpapaway unloob at tabong road angga po enforcer to o dili kaya tanod kuanan Antonio Almazan di ba di makakatulong tayo doon taniran reactions na saray umbalay. Di ba no wantura mo observation da ni sa observation da di manay laki pa man ayos yu pa umala aliwan sa amin piyan nyo laratan deral you see pero waman ni may problema di ba anya sa importante aksyon aliwan panderal iraratan puro pakatulong latan ipapasabi at kasiksikanan nyo so nanuneng nasaray umbali kumbaga maksel sumatan na miron. Amay diskarte wala batla sugawan nyo no panong kayon untudas. Lita Santos, Rap Anthony Llamas, Tonton. Tan si Engineer Bobby Llamas. Thank you. Doon sa hinog na mangga. Sarap na sarap si Mrs. doon Ako medyo hinay-hinay dahil I am full of sweetness. Jimmy Torrio, Teresa Cornell. Good morning, madam. Si John Van LG, si JR Mamaril, Dexter Kalimlim, Mario Ico, Mac Asorin Jr., Esteban Garcia. Ulit ka nang magtatanong, Esteban Garcia, ano po yung nabaril na negosyanteng Chinese? Yun yung binaril the other night dito sa may Ebe Fernandez East. Isang negosyanteng Chinese yan, si Tony Ho. Yung kanyang pwesto nandito sa may Rizal Extension. Malapit lang dito sa aming himpilan. Si Benedict Dumayas, JJ Gamboa, Maki Soriano, Ditan Jimenez, Mapandan Jimenez, Saikwanan Rodolfo Fernandez, walay aluganan kun jeep. Sayaka Pascal, bawal manigarilyo pero amay driver man si sigarilyo. Jeep kuno na bunuan binlog. Katutan nanti. Akapaskiltan, bawal sa man sigarilyo at sarate public utility vehicles. Pero sa driver ko na mismo, si sigarilyo. Kato na ang gapoy enforcement. Ang gapo useless, irarata niya ibabawal. Arvin Aquino, Ditan at Abu Dhabi, United Arab Emirates. Jima Busto, Bong Andisa, Pobito Quezon, and Ninit na Molek. Joan Robosa, Romy Sabala, Bernard Bugayong, Rosalina Aquino, Imbi Pascua, Cecilia Murante, Kagawad Manuel Oler Labsan Jr., Itan Eda Barangay Anunang, si Bogs Vidal, Ban Vidal, tan si Bads Vidal, Benjamin Gahito,
Jomar Mac Landingen, Ariel Bandong, happy birthday at kinan Mayor Leo De Vera na San Jacinto. May update si Professor Idel Abalos. Ano na lang, print mo yung update niya sa palarong pambansa. Don Ramon Bautista Senior, Ditan Ada Balay na Manawag. Madam Christy Cantago, Carlito Bandong, and Git Wilson Manaya at kinan amigo Master Sarlo Gonzales. Kasabi karuman at medyo aliway liknaan to niya agaun talabot si katoy Newsip dapat chalice. Yano na ikal so dubnal na laman. Roberto Nimer, Manong Ben Hobillanos, si Rose Doria, si Mr. Ben Joby, Imer Dizon, Jolens Antipolo, si Mr. and Mrs. Official Ditan at Barangay Dinalawan na Kalasyaw, maabigya kabuwasan at sikay namin, Armando Segundo, Mildred Hobillanos, Marlene Jimeno, Oscar Dolormente, Macbasyong, Leo Kalugay, kumusta ka lang, paring Leo, long time no see, Aldrin Pereiras, Napulyon ko, Napulyon mo, Napulyon nating lahat, Robert Aguado, Marlon Rosal, Marites Sabala Silang, Ronnie Sebastian, si Mela Dolormente Sebastian, Ma'am Jinky Alagadan, si John Van LG. Limaran minutos, kasumpalan na alas 7 at kabwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Mapalasapas ni Rarayay message. Tan reaksyon na saray avid listeners tayo. Aray man papaad friend, pasensya kila, no ang gapumutlam lamang iraratay information man lapod si kayo, kularatan aksipan, di ba? Takimot ka ba? Tan haratay kangaranan nyo at trolls, pasensya kila. Dong Tulyao, Wajan ni Ray karuman niya pakabat malalapot saray manangan tabay.
DWIZ. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako po si Lilibet Caballero Loro at Tagalagtang, Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo.
Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para ud panangan. Narumog yumot at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso Alagaranyo, gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon, anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street, Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. DWIZ. Only in the morning. Parang ipatuloy na programa to yun early in the morning, walang tilay 13 minutos, kasumpalan na alas 7 kabwasan. Only in the morning. Okay, ditang kunod barangay Karael. Itutuloy dalamay drainage ditan Karael mikatlon agaw la kuno ya timundamet siguro baka sa high tide, di ba? Kanyan intundada sa trabaho o kimulang iring materialis tan pundo untamot labat larate rason ano sa nyo la sinsala lamang ya gagawin datan ano sa nyo latan ada barangay Karael are kabiyangan na Oviedo family si Aida Villamor are Di Vera family ditan da barangay Karael ya dumuringon tayo Aquino family oila kumon ya maligan maraan so kipapasen yutan at barangay Karael o walay gangan na Korte Suprema pinablimiran na dumuringel neneng yoyay dengel yoya si igaganggan na Korte Suprema lautlad saratay government employee ya manuusar na droga. Oh, imagine nyo ya? Ha? Aratay government employee ya manuusar na droga. Anti ibabaga na Korte Suprema. Aratay government employee ya positibo od satay drug test. Aga dapat kuno ukalon niya basta-basta iraraya unong at Korte Suprema. Jad paliwawan na Korte Suprema, aliwan krimen. So panusar na droga, aliwa kunon krimen. No againgan sakit, ya kailangan so pantambal atay panggamit na droga at resulta kunutan na drug addiction o dependence nitan addiction itan so panggagamit kuno na droga hindi sabi nga ng Korte Suprema mga government employee na positibo sa droga o sa drug test hindi dapat agad sibakin. Paliwanag ng korte hindi krimen kundi sakit na nangangailangan ng gamutan ang paggamit ng droga at ang resulta nitong drug addiction o dependence. Ipapataw lamang ang dismissal sakaling tumanggi ang mga ito na makipagtulungan o bumagsak sa intervention program. Nyalalamat.
nyalalamat at ating gagimira. Magiging emboldened to commit crimes or to use drugs, irarayan empleyado, lapod sayan ganggan. Ang tayo, no, a-analyze yung tayo igaganganda naman bilang dismissinda at trabaho, kalanda at trabaho, nadamay si Presidente, di ba? Nadamay si Presidente. Tani, wadtan itay report, tan challenge at sikato niya. Ya patunayan ton sikato at aliwa, ya drug user. Diba? Sa dating presidente la, sa mga ibabaga. Ya bangag. User. Natan sa challenge mismo na sa may dating executive secretary to. Sa challenge to, magpa-political hair test ka no talagang aliw kan manggagamit na droga. Ay noon tan sa desisyon, naman pagamit na droga at ikalanla at trabaho, naikal si Presidente Marcos. Damay at saya, no desisyon na Korte Suprema. Anti-desisyon daratan, hindi dapat daw agad sibakin. Kailangan daw na sumilong sa gamutan ang empleyadong gumagamit ng droga. Dahil ito raw ay isang sakit at hindi dapat sibakin. Nako. Singasaratan natin supan ng positibo. Ya drivers. Nasaratay pampublikong luganan. Di ba mayamaitan? Yan almudaran na ng positibo at ating gagimira. Di ba? Amay-amay. Yan ang positibo at ating gagimira eda satay illegal ya droga. 18 anto'y ginawa da nasa LTO at satan. 18 ya lisensya niribok kasumpalan niya irarayan drivers and conductors at non-positibo at satay illegal drugs. Nyo tanay. At hanap buhay mo tanay. So, panmamaniho, di ba? Hanap buhay. Pero, sa ibabaga na LTO, aray government employee. Aliwan sa may private employee. Aray ay 18, ya drivers, tan conductors, at ati gagimira, samplura, ya drivers, walura, ya conductors, manlalapod saray duara major bus company nan sikara sunalmuan ng positibo at satay illegal drugs at ginawan random drug test. Si LTO Chief Asik Bigor Mendoza wala kunuya ya kapasilong adlay tansay duty na gobyerno ya protektaan so public safety, especially iraratan niya individuals at mantratrabaho at public transport. Sikara, araraya ya ng positibo o droga, permanently disqualified. Ya mga lalamat na sa lisensyadara niya. Paano tumutay? No, ya singasaya igaganggan na Korte Suprema no mambilang si Kararaya at aki tulungan tan pimayag at sarata intervention program na gobyerno ya singasatay rehabilitation. No totally rehabilitated Lararaya
at gabay de man trabaho, siyan tadan pan na trabaho labat nante at mamaniho na luganan, permanent disqualified lara, yung mga lain lisensya. Paano tula natan so pansuporta dad pamilya day? Nayarin a dismiss ira kumon at sarate bus company da, pero no unta niya permanent laran disqualified yung mga lain na lisensya, paano tula natan? May trabaho da. At no siya tadaya trabaho at mamaniho na sararatay luluganan. Anthony, so Antoni trabaho da, Antoni pananapan da, pambilay da, at pamilya da. Niribok da, at ate gagimira. Aya ko no, at direktiba ng Presidente Bongbong Marcos, taan Secretary Vince Dizon, at sararatay kampanya, walaan na franchise yan, nayarin naribukmet iraratay prangkisa da, no awatan danira kunon man trabaho, umpawil at trabaho iraraya, ya kabyangan na drivers and conductors, ya nan positibo at satay illegal drugs. Driving is a privilege, not a right, Juanen Mendoza. And when lives are at stake, the government says it will not stay silent. Paano tuya natan? Pero, sa decision ballot na Korte Suprema, duma. No, sa kabyangan na empleyado at gobyerno at nalmuan niya ng positibo o droga, aga dapat kunutan kalan at trabaho. Sa ipapaliwawa na korte, aliwa kunun krimen no aga sakit. Ya nakaukulan, ya tambalan, itan, sakit itan sa panggagamit na droga, resultaya na addiction o dino dependence. Ipaksablabat laratay dismissal, no, agdagabay iraraya ya mitulungan o dino umbagsak unlagpak at sararatay intervention program yagawaan na sa gobyerno ya singasatay rehabilitation. Sige pa si rin, antipandumaan na sayan empleyado at gobyerno, tan empleyado at pribado, ya manggagamit na droga, ya parihas so sakit dara niya, ya nakaukulan si intervention, nakaukulan so rehabilitation. Singak kidya double standard of justice at ate gagimina. Government employee ya. Sisilduan na sari umbalay. Panamaglay na tax money at taxpayers money. Oh, government employee. Ni mambalad si private employee. At permanently revoke so license to niya. Nakal at trabaho. Aga kasi dapat mo siya ya ipasilong untal lang klasen intervention or rehabilitation. Ya ito ya pribilehyo at saray kabyangan na government employee. Ya araya balotay so kabyangan na pribado at agla nayarin makapantrabaho, agla nayarin manmaniho. Ta lifetime ya na-revoke. So lisensyadara niya, pananapan ni pambilay day. Di ba? Nagmamaliw ya double standard so justice sa tate gagimira. Si government employee at aganayari ya basta-bastan kalam mo o trabaho to numambilang si kato sunalmuan ya pribad ya positibo at sata illegal ya droga. Kailangan tambalon taatan kuno at sakit itay drug dependence o dino addiction. Akin balot si private employer ya parihon kaso ya manggagamit na sa illegal ya droga at nakalya tampol outright dismissal tan may may ito tawagan tayo sa revocation na sa may license to lifetime permanent yan na revoke ay pantrabaho ito nila na
Si government employee makapawil. Rehabilitate. Si private employee ang gapumbalot. Sige pa siya rin, nakar na hustisya ay. Di nagmali, watate gagimira. Ya double standard of justice. Gaylay swerte dara ang government employee. Tanong nakalira, di nakal mo may presidente may. Di babagalantin manggagamit na drug at tumaggabay so mampasilong at sarate drug test. Unfair wa. Ipasilong mo so drug test iraraya ay so mamamaniho na sarate bus. Ipasilong mo so drug test iraraya government employees. Amambalo tayo eh. So mamamaniho na bansa ay. Aganayari, ipasilong a drug test. Agaman pa drug test mo't siren. Mas balbalag so bubumbunan na Manibila, tate gagimira, balbalag aluganan, so pababatikan to niya, intiron bansan Pilipinas. Pigaran populasyon, 100 million plus ya population, kalugan at satan niya bansa. Ni kumparam at sara may drivers and conductor 65 passengers. So apektado, pero amay mamamaniho, kapitan tayo, kumbaga, at sa may barko, yasay kargatot, unliligadan, masulok, 100 million ya populasyon, at agmantano, anto, at ate gagimira, suwisyo to, kanunutan to, imipik tulatan si babaga. No si Katog, to gabay sa mampadrag test. Aray-arong balot ay, pasilong nga drug test ay, di ba? Aga unfair. Aga double standard of justice sa tate gagimira. Pantrabaho ang daniraraya ay suniriribok-ribok daran na lisensyada na ribok permanently. Arayamot sa government employees ay no naalmo-amon positibo druga si gaganggan na Korte Suprema, hindi basta-basta dapat alisin o sibakin. Kailangan dumaan sa intervention or rehabilitation. Imagine mo tan? Si private employee ballot, outright dismissal plus revocation of license. Ang tigawan to yan natin ay, tanggapin na pantrabahuan to. Mantakaw, man-hold up, man-lakoy druga, amanla sirin, suka salatutan. Siyempre, survival latan, sugawan to, tanti pakantod pamilya to ay. Renta minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo. Good morning at kinan Lynn Coronel at kinan Noel Mejia, si amigo Alfonso Chua Tinonas Ditan at Amerika. Panang ipatuloy na programa tayo on early in the morning. Wajanire karo man niya pakabat, malalapot saray manang antabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya,
Plus, sa Panalo, gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po ay isang retired DSWD Baker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balangban ko at marami pang ibang nararamdaman ko. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly, Doktor, sabi niya, marami pa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balangban ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng kalamang ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Sa iyong pangangailangan, kaming malalapitan. Handa kayong
City State Savings Bank, member BankNet and PDIC. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. DWIZ. Only in the morning. minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan tuloy sa programa tayo. Reaksyon da kanto ay actually idol bago ka kasi kumuha ng driver's license. Alam na ng mga driver na nakasaad sa batas ng Joint Administrative Order Republic Act 4136 na pinasa noong July 2014 na pinasa ng Congress natin pag nahuli ka ng under the influence of drug at professional ang driver's license at the time na nagmamaniho ka, automatic revocation at imprisonment. Pero pag non-professional, suspension lang po. Yun daw ang batas, Republic Act 4136. Pero marami naman sa kumukuha ng driver's license na hindi nila alam yung batas na ito. Alam naman natin dyan na yung pagkuha ng license, do I need to explain that? Hindi na siguro. Alam na natin yan kung paano ang sistema ng pagkuha ng lisensya. Yung iba, dumadaan sa examination. Talagang dadaan ka sa examination. Yung iba naman, dumadaan naman sa, alam mo na, palakasan system. Hindi yan maiwasan sa gobyerno, di po ba? Kaya amay-amay, itong sinasabi nating Administrative Order Republic Act 4136, yung nga lang batas trapiko, hindi nila alam eh. Hindi alam. Ito pa kayang administrative order na ito na kapag ka nahuli ka ng under the influence of drug or liquor, ay professional ang driver's license mo, mariribok yan. At makukulong ka pa. Yung ang batas trapiko, hindi nga nila alam eh. Sabi nito, in addition to the fines and penalties prescribed by law, the non-professional other's license of the person shall be confiscated and suspended for 12 months or 1 year. The first conviction and perpetually revoked for the second conviction. Numan bilang first conviction mo, na-confiscate, na nasuspindi ka, at loob na sakitaon. No, mikadwalan pang kanaunawatan niya ginawam, at aya perpetually revoke, at satan niya second conviction. Sa suspension above shall commence upon the payment of the appropriate fines and penalties. The professional driver's license of the person shall also be confiscated and perpetually revoked for the first conviction. The perpetual revocation of the driver's license shall disqualify the person from being granted any kind of license thereafter. Aya pinirmaan niya, certified copy yan ng June 3, 2014. Yaabit lanlay, pinablimiran na dumiringel. Republic Act 4136. Arate mana apply na untan iran driver's license, agdaan taya, numambilang antada, agda italtalit. Amay kuang kulante, amal labalay simple traffic rules and regulation. Agdala tumbukan, agdalatan
italtalak. Hindi niya ray. Amin niya sararata slow-moving vehicles. Kwanto? Along the highway, along the road, diya kayo ad outer lane. Diya kayo ad spirag. Aliwa kayon dapat wala ad center lane. Imposible nagyuna na experience siya. Imposible nagyo gagawin niya. Noon lulusot kayo, wala tutumbok nyo tayo tricycle, mamanihuan na tricycle driver, businaan mo la, agto ni impirag. Nung maminsan, man-sign na say ken, diba? Mamprobok ni Adsika. Kanyan, no-overtaken mo, jakaad right side, man-overtake, imbis sa jakad left side. Kasi arame tricycles, slow-moving vehicles, waman ira at center lane, aliwan waman at outer right lane, di ba? Oh, natutumbok datang kasi. Aman la, nanangnang mo, nadalan mo lagtan. Nadalan mo karsada, akapaskil. Lahat ng mga sasakyan na slow-moving, kailangan dito ka. Pumagilid sa kanan. Hindi ka dapat nandun sa sintro. Agdatutumbukan, except with the going to La Union. No going to La Union, disiplinado radtan. No jay, dago pa, nangga po. Danda ka ni sinyas na ma'am-provoknid sika. Di ba? How much more sa tanyaloy at ati gagimira. Paano tumat kasi inakaldala iman so drug test. Antes kaya mamparin na mga na lisensyam, mamparinyo na lisensyam, kailangan umpasilong ka at satay drug test. Inakaldalaman ta sa nagagawa mo lamang piki. Nabayaran mo mo't iraratay, watan iran accredited iran na mangkandak na saratay drug test, accredited na Department of Health. Nahukus-pukus mo lang lamang, inikaldaman, at ati gagimira. Diba? Sinasaya. Mampa renew ka, nasaratay, may driver's license mo. Kailangan, pasilong ka. Natan, aray kabiyangan na pulis, inakaldalatan, sumampa drug test, di ba? Pati psychiatric test niya mo, inakaldala. Nako, paano tulaya? Sa istrikto, ame ILTAP, license to own and possess firearms. Kailangan mampasilong ka at drug test. Mamparinyo ka na license mo paltog, mampasilong ka drug test. Dakil iraratan. Ini araya is importante. Naaril iraraya ng positibo at abitlan droga. Kasi dakdakil sa nagagawa, ya vehicular accident, involve iraraya tatay gagimirayan na passenger bus, public utility vehicles, ya dakdakil sa umpapatoy na didisgasya, lapulantid, amay driver, at bangag. Ya balang tulagi, makalkal na nimi batik to, tamanaya untitik ya blamay luluganan to, wow parila. Hindi nagaway. Kanyan inistrikto anda, pinablimiran dumaringal. Pero wala rin unyarang klaseng gangganay. Double standard of justice. Ay, nako. Albert and Marisa Carreño, Jerry Lara, Ana Pidlawan, Ambi Cantago, si Joselita Gomez Raymond sa ikwanto ipapakabat at saray kakanayon ng Luisa Sianang Pantalyon
So andilad bilay si bangkay to so arulan o dino lalamayan ditanad baybay pulong chapel asingger diskwilaan na Pantal Elementary School. Sa itulor tapi kanya itulor bala tay. Mayo 29 ng laok kasi ay. Okay, Mayo 29 sa ipunpon ng Luisa Sianang Pantalyon. Ditaan at Pantal. At no Mayo 29 sa bangkay to wadtan at Baybay Pulong Chapel. Asingger at eskwilaan na Pantal Elementary School. Panawagan nita na dan rinto ya anak da. Juanan Joselita Gomez Rimon. Jerry Lamsen, Josie Ansilito Campano, Mila Melendez, Ansilita Santos. Ilulugay ng Ana Piddawan. Sabi ni Jerry Lamsen, yung Lady Justice hindi natakpan yung isang mata, may kinikilingan. Ray Martin Espinosa, Ima Alipio, Renato Jubillanos, Sixto Obando Jr., si Mac Basyong, si Ricardo Calderon, si Jane Magsano, si Flor Calpo, si Manong Ben Jubiliano, si Ben Jubi, kanto till that to the Marines. Nga pala Manisya, wa? Family Toledo ditan at Bukalyon, tan family Kayabyab kuno ditan at Bunuan, kung anong remedyo sa Kayabyab, ilulugay to kayo. Si JC Tulyaw ditan at Karanglaan. Walanti ni nakakaran 10 minutos, ante siya man alas 8 at kabwasan, parengel ko pa may paliwawa na attorney, may legal counsel ng Mayor Dong Kalugay, nilira sama niya gawan aglamat na implementa ya suspension. Attorney Gerald Velasco, pero kulang na tayo sa oras eh. Maaring bukas na yan siguro, pati may si Vice Mayor Maximo Millan. At ando ko man mga 25 minutes sa tanya interview na sari man nagpalapag yagawad tan Balay Naswal at ating gagimira. Okay, aray kabyangan na BDO Tapwak Branch. Jaime Ignacio. Si Benedict Dumayas, ditanmat at RTC Bunuan, si Elmer Torrio. Maabigya kabwasan at si kayo namin. Wajan ni Karuman niya pakabat. DWIZ. Uy Suki, mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market, yatiman makasaliw na mamura, sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka, manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries,
Panangan, tanwalamat sa lakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma so ponsayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw so Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured, and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. DWIZ. Orly in the morning. Limaran minutos antes man alas 8 ada kabuasan. Tuloy sa programan Early in the Morning. Kaiba ni siya so amigo yo your one and Orly. Aray kabyangan na isaray dumuringal tayo si Milet, si Sophia Mamaril Matias, si Master Sarlo Gonzales, mampaabig ka, Master Sarlo. Agto na enjoy, so travel to, karuman Kaya nga pulay malaam yung oras tayo at saya na programan Early in the Morning. Talaran na nyo la sa programa na Karambola. Aray aram niran issues. Ayag tayo ni dalatdat at sayan agaw na buwas. Naringilan tilalamat iraratan. Lautdat sa may interview tayo at may legal counsel na mayor dong Kalugay nilirat sa tay babagan suspension lalamat. Yapan suspended si kato di tanad bali naswal.
Agaman ni Pursigit at karakal na tooy si Maba Laman at munisipyo. Ay nako, sumpalay eleksyon. Good morning kay Tata. Si Jonathan Tandok, si katoy presidente na Saray Didi Boys ditan ed Nipomol. Siyempre si Vice Mayor Edgar Maminta na bimbalay papasabito suntalan na pisasalamat to ada Saray Kabalayan Tutan ada Bimalay Galila taktak mo Maminta. Kantabay ko at technical side si John Christian Lambino. Itilak milalangula subalag mimpisa salamat at balang sinansakay pinablin na dumaringal. Salamat lawas say suportayo panagantabayo sayan istasyon tansayang programan early in the morning. Salamat at saratay prayer show. Diyos tiyag ngina apo. Tandaan sa amigo yo, your one and early in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Early in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sabayan ang kainan ng mga may ini-trendy, viral na mga balita. Tumambay sa isang programa na anli ang pagbibigay ng balita at impormasyon. Nasa opisina ka man, nasa labas, nakasakay papunta kung saan. On air at online. DWIZ. Balita.